আমি নাম কইলে চং লিপত আছে আৰু আমি আজি প্ৰব্লেম লাগাটো লিপ 2000 কেপসুল না আমি খান লাগা তো প্ৰিভেন্ট কৰিলে আৰু হিয়াৰ ৰিবনিটি প্ৰব্লেম আছে আৰু আমি খান লাগা বডিতে লিভাৰ টো ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট এটা আছে এইটো লিভাৰ পৰা আমি খান লাগা ব্লাড ফিল্টাৰ কৰি দিয়ে না এইটো কাৰণে আমি খান সব মানুহ এইটো মাইটি মতা সব মানুহ খাব পাৰে না আৰু এইটো লাগা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস টো MRP টো 570 আছে হলবি DP টো 449 আছে আৰু BB টো 300 আছে আৰু ইনগ্ৰেডিয়েন্টস টো 9 আছে না আৰু মেখান কিনিয়া খাব বলে তো একদিন তে না 3 বাৰ খাব পাৰে না আফটাৰ ফুড না আৰু এইটো লাগা ফাৰ্স্ট টো বুষ্ট hemoglobin level na ami khan laga hemoglobin to increase kori de aro blood purify kori de aro improve kori de na aro number 2 to ki ase bole to lower cholesterol na ami khan laga gok de sob manobi cholesterol pokhe de bole bi low bi bia ase high bi risk ase heart attack problem chances de etu karone etu lip 2000 to ami khan sob manu khabo lage cholesterol level to ekta de banai dile parbo koina koi di ase aro number 3 to ki ase bole to have liver fatty liver na ami khan laga heart fat bisi hoise bole etu be risk ase etu karone etu lip 2000 pra sob reduce kori des de aro number 4 to ki ase bole detoxified liver na ami khan laga liver de na ami khan kuma khan secret khai de kuma khan mudu khai de na ami khan khal one mite ami khan la liver de tia laga ekta bimar ulable chance ta dilebi etu pra sob recover korbe ase ta ami khan khalwa tamde na bia khan tu fisal paikna te sob safa korbe ase boina koi di ase aro number 5 to ki ase bole support overall health na ami khan laga body de na a liver de function phal pra na pura khani function phal pra kori dibo and then protect kori dibles de aro number 6 to ki ase bole to care liver inflammation na ami khan laga go de liver bia hoise bole go pura phuli jai de etu khan bi sob bi phal kori dile la to 2000 capsule ase etu ami khan laga function phal pra kori dible ase koina etu koi dise aro number 7 to ki ase bole to infection jaundice treatment na ami khan liver bia ho jese bole to ami khan lode jaundice bimar ahi jai na etu jaundice to ki pratani dibo bole to etu lip 2000 pra sob absorb kori dible ase koina ami khan lode koi dise aro number 8 to ki ase bole to promote formation of new liver cell na ami khan laga liver de bia hoi ja khana etu kami sob tai notun banai dible ase aro phal kori dible ase na number 9 to ki ase bole to improve digestion na ami khan laga liver do function phal pra na kori na thaka khan bi tai phal pra kori dible ase aro phal pra improve kori dible ase koina koi di ase aro number 10 to ki ase bole to enhance appetite na ami khan laga liver bia ho jese bole na ami khan bhat bi khable mon na thara hoje na aro ekdum appetite na thara hoje na etu lip 2000 capsule kun khanai khabi etu ami khan la appetite phal ho jabo phal praram aram pra bhat khable pari jabo koina koi di ase aro ami bi etu use kori ase আমি খান বেশি বাতো লিপ 2002 মধু খা মানু কে দি না দেখেন তো মধু খাই তুই দিবি গয় মাই কি খাবি খাব লাগে না স্কিন গ্লো করিলে তো নাম্বার 1 আছে এটো সব মানু খাবি কইনে কই দিয়েছে থ্যাংক ইউ